everyone, welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The state government is preparing the way for Goa DGP Jaspal Singh's transfer, according to highly placed government sources. Alternatively, it may seek to relieve him. The IGP, who is abroad, has been asked to report for duty. In other developments, the MAPSA JMFC has extended the police remand of Arshad Khwaja by 2 days, whereas Ashfaq Sheikh has been remanded to 14 days judicial custody. Meanwhile, even after 7 days, why has the main accused, Pooja Sharma, not joined the investigation? Why has Goa police not established any contact with Pooja Sharma or called her in for questioning? Also, the government is silent on PI Prashal Desai's report. दुसरी एक गजाल अशी जाल्या की तितून भितर की अशें खंय तरी अशें वेगळें वळण आयलें की जे खरें कोणाक मनगट्याक कोणाक दवरपाक जाय आसलेलें जे खरें कोणाच्या हात आसलेलो तांकां पावना दुसऱ्याच मनशाचें इन्वेस्टिगेशन दुसऱ्या डायरेक्शनान गेलें. फॉर एग्जाम्पल सांगपाक म्हटल्यार पुजा शर्माक धरपाक खूब जाणांनी अशें म्हणलें की पुजा शर्मा कडल्यान तुमी कितले पयशे घेतले म्हणजे क्लायंटाक म्हणलें अमकें हो सगळो इशू चालू आसा. हांव म्हणटा की आज पुलीस इन्वेस्टिगेशन एजन्सीन पुलिसान पुजा शर्माक विचारला काय एनी एविडन्स इज देर अगेन्स्ट पुजा शर्मा देर आनी प्लस प्रोसिजर्स आसात. फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज एक मनीस खंय तरी सस्पेक्ट आसा ताका 41 नोटीस जी आमी अवनीश कुमार म्हणटात 41 नोटीस धाडपाक जाय ताका विचारपाक जाय बाबा वेदर यू आर इनवॉल्ड इन दीस हाव यू आर इनवॉल्ड इन दीस तुजें क्लॅरिफिकेशन कितें आणि मागीर इफ शी डजंट गिव अ प्रॉपर क्लॅरिफिकेशन शी हॅज टू बी अरेस्टेड. पूजा शर्मा एक अशी हस्ती जावन पडलेली ह्या गोंयांत ती सगळ्यांकूच विकते घेता. आयज DGP सुद्दां तेणें विकतो घेतलो आसा. खरें म्हणल्यार DGPचो अर्थ कितें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, पण म्हाका दिसता डकेती गोवन प्रॉपर्टी अशें तेंच्या ऑफिसाचें नांव दवरलेलें आसा आतां. कारण जो तो डकेती घालूंक सोदता तेणें आयज खरें DGP जो आसा जसपाल सिंग म्हणटा तो एक डकेत जाल्लो आसा गोंयच्या प्रॉपर्टीचेर हल्लो करपा खातीर. आनी आयज ही सगळी डकेती करून हे प्रॉपर्टी घेवपा खातीर हेंचे एक तरेचो एक ऑर्गनायझेशन जाल्लें आसा. आनी तितून काही पुलिसूय आमचे गुंतलेले आसा. कारण आमचें गोंय कशें सांबाळपाचें हें तांकां खबर ना, फक्त पयशे तांकां व्हडले दिसता. आयज DGP सारको मनीस जर आपलो कायदो म्हणटा तो शरण करता पुजा शर्माच्या एक व्यक्ती खातीर जाल्यार आनी कितें उरलां आमकां. पुजा शर्मा ही कोण न्ही, ती एक क्रिमिनल आसा आनी आयज ती इन्वेस्टिगेशनाक साथ दिना. अशा बायलेक सुद्दां उखलून हाडून ताका पयलीं भितर उडोवपाची गरज जावन आसा. कारण एका धडो शिकोवंकूच जाय. हें गोंयचें अस्तित्व जर सांबाळटलो तर पुजा शर्मा सारक्या मनशांक कायद्यान म्हणटा तें दवरपाचेंच ना, कारण तांकां म्हणटा ती शासन हें जावंकूच जाय. Why isn't Pooja Sharma been arrested till today? Why is she being the rightful and legal owner of that thing by the way of a sale deed? Why isn't she here today? Why isn't she being questioned? Now again comes the question whether that Kumar really exists and whether he's which Kumar we really don't know. There again is a failure of the department. This is a crime branch case. People should be interrogated who's entering that place and who's going out from there. As I said earlier, phone calls should be tapped at this moment. When the property is mine, and even Agarwadekar, the Mrs., she said that the Pooja Sharma is not aware of our existence in the place. Okay, when Pooja Sharma doesn't know anyone who's existing, but she knows that she's the legal owner of this property which she has bought recently, why is she building it and giving it back? This comes to the conclusion, the connection is that somebody is telling also Pooja what to do in this entire situation. Jenna, I have property geta. Now say that I am Pooja Sharma. I have taken a property from here, and without looking at the documents, I am buying that property. Does not the survey plan show that there is an existing house in that? So this shows that when the tax is being paid, everything is paid, all the records are in the panchayat. So she has not even bothered to look into the matter to see, Baba, what is the area of the house, what is the area of the plot, nothing. She is hiding something in this. I feel that she is most guilty. I mean, I also doubt that if that person who has come as an advisor to them, to this lady who is the complainer, I feel like very fishy things. I am saying that he has not come only. This is all like interaction between Pooja and her. And because of the greed of money, it is a very shame as a woman to say that because of greed of money,
she has disrespected our Sarpanch, our MLA and our CM. It's been almost a week for the Asagaon demolition case, and just in this past 2 days there have been two major developments that have been making rounds in Goa. One is the crime branch SP, that is Mr. Rahul Gupta, has said that they are going to serve summons to Pooja Sharma, who is the prime accused in the entire demolition matter. They are going to serve summons to her to appear in this matter, and she's going to be personally appearing before the crime branch to depose and give her statement in the matter. Secondly, there has been a major development, that is it is being heard that the government has recommended for the transfer of the Director General of Police, who came under the scanner of in the entire case because of his alleged intervention in the matter while demolition. It is after a letter of the PI Anjuna, that is Prashal Desai, came to the fore, and various media reported reported the contents of the letter, where it mentioned that the Director General of Police was intervening in the matter and had allegedly asked for the development for the demolition of the structure immediately. Though this has been making rounds in the media, there is complete radio silence from the police as well as the power centers of Goa on this matter. But it is being heard because there is a section of media which has also said that the IGP of Goa, that is Omveer Singh Bishnoi, who was on a trip to US, has been asked to curtail his trip and come back to Goa. Probably everything is hinting towards the action against the Director General of Police, but nothing confirmed has come out in this matter. Meanwhile, there is complete radio silence on what happens to Pooja Sharma and what happens to the compromised language that was being spoken by the complainants in the matter. Today, Asagaon Panchayat also had a body meeting where they decided, where they took up the matter of a complaint that has been filed by a RTI activist, where he has asked to take action against Pooja Sharma for demolishing the structure, and also he has asked not to give any permission to the Agarwadekars to rebuild any structure on that land. This changes a lot of things, because the Panchayat has now decided to go ahead and communicate to the BDO to have a site inspection in this matter, and make it clear on what stand does Panchayat get to take. In the meanwhile, there is also going to be a extraordinary meeting that is going to be held at the Asagaon Panchayat tomorrow, where all these things are going to be discussed threadbare. Meanwhile, there is no confirmation on the DGP news that has been coming out that he may be transferred. But the SP of Crime Branch has said that they are in a process to issue summons to Pooja Sharma to appear before the Crime Branch, and that is going to be happening very soon. This is Pratik Parab for Herald TV. An explosive report attributed to Police Inspector Prashal Desai has been viral on social media, allegedly pointing fingers at the DGP Jaspal Singh in the Asagaon house demolition case. In this edition of Street Voices, Herald TV asked people whether they believe the report or whether they believe the DGP is innocent. So there was the question whether it is factual or not, because it is made after he has been accused and suspended. Now the question is, this problem of demolition started somewhere on 22nd. Now on 22nd, 23rd, 24th, 25th, then the Chief Minister goes there on the site after arriving from Delhi in the night, understanding the seriousness of the law and order situation in Goa, and then directs an inquiry by the Chief Secretary, not by the DGP. Why? Did the Chief Minister not feel that the department head of the police who did not act properly could have investigated it? Did he have an inkling that there was a mischief by the DGP?
and therefore given it to the Chief Secretary. Only a time-bound, High Court monitored investigation will bring out the truth. कोच पळय हो DGP पळय म्हणटा तेन्ना दबाव हाडटा पळय त्या DGP सस्पेंड करचो कित्याक दबाव हाडपा मनीस म्हणटा स्वता वचपाक ना कित्याक फ्रिडम कंट्री कळना कित्याक जेन्ना PI बरें काम करूं वयता आनी त्या PIचेर तो दबाव हाडटा जाल्यार ते DGP सस्पेंड करपाचो कित्याक येतले DGP आमकां गोंयांत नाका कळना कित्याक आमकां प्रमोद सावंत जावं ते बायल हेल्प करपाक सोदता जावं थिंगा आमदार शिवोलेचो लोबो जावं लोबो बायल कळना ती तेंका हेल्प करपाक सोदता जाल्यार तेन्ना जर गव्हर्मेंट सर्वंट जावन गव्हर्मेंटाचेर जर दबाव हाडटा त्या गव्हर्मेंट स्टाफाक काण उडोवपाचो कित्याक प्रमोद सावंतान ते सांगलें आपूण तुका हेल्प करता आनी तें डेमोलेशन तें जालां तें आपूण तुका बांदून दिता सगळें सांगलेलें पूण म्हाका दिसता प्रकरणाक लागून तेणी बायलेन तें कितें हाट घेयलां कितें तो दबाव आसतलो ते बायलेची कळना तेणी हाट घेयला कित्याक प्रमोद सावंत उतर दिता खोटीपणां दिवना सगळे पळय गिल्टी आसा तो आतां PI म्हूण सांगता पूण PIन एक्सप्लेनेशन दिलां की हो जो इन्सिडेंट जाला तो तेजी ऑर्डर DGPन दिल्या म्हणून जाल्यार हांव मागता ह्या DGPन जी ऑर्डर दिल्या आनी हे आमचें नांव पेडे केलां ह्या गोंयचें आनी हे जगार पावल्लें आसा हे जगार फेमस जाल्लें आसा अशा DGPक ह्या गोंयांत दवरप हे भयंकर त्रासाचें तेन्ना हांव मागता ह्या DGPक जाता तितले बेगीन हांगाचो गोंयांत एका ट्रान्सफर करचो जाल्यार हे DGPक प्रोटेक्ट करपाक SP काम करता म्हळ्यार आज हें कितें चल्लां आनी SP कोण SP ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक रिपोर्ट करपाक कोण वी हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड दी गव्हर्मेंट दॅट रिटायर्ड जज हॅव टू रिटायर्ड जजाचो एक कमिटी आसपाक जाय आनी ताका हे इशू हो दिवपाक जाय हँडल करपाक नॉट DGP हिमसेल्फ इज अ कल्प्रीट अशें तेजेच पुलीस ऑफिसर सांगलां हाव कॅन DGP वेन ही इज होल्डिंग अ पोजिशन हाव द इन्व्हेस्टिगेशन वील टेक प्लेस फर्स्ट तेजो चार्ज आहा पळय तो टेम्पररी बेसीस काडून घेवपाक जाय नाल्यार रिकॉल करपाक जाय आनी ताजे नंतर हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय नाजाल्यार ही केस जी आहा पळय ती कंप्लिटली कॉम्प्रोमायज जातली नाव बोथ आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट एकलो टॉप मोस्ट आनी दुसरो ज्युनियर पण हितून पुलिशी जे केहे कारवार चलताले पळय ते दोगूच जाण जाणात आनी हेच्या आदी लोकांक केहे तेणी रासान घातल्यात पळय तेजे फोन येता तो मास्ता PIक पयलीं खबर आसली आनी दुसऱ्याय PIक त्या जाणां खबर आसतली हे वयर सुद्दां प्रेशर येता आनी केसी ह्यो खबर करून उडयतात म्हणून सो हितून हांव कोता जायतो मिक्स जाता हितून कळटा आमकां ह्यो पुलीस डिपार्टमेंट कहो बेदलोल्या कडेन आहा पळय तो स्पेशली दीस रिगार्डींग लँड माफिया जाल्ल्या कडेन आहा ब्रोकर जाल्ल्या कडेन आहा आतां हितून कोण ब्रोकर जाल्ला पळय तो तेणी दोगांयनी दिवंक जाय बिकॉज ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डेमोलेशन PI इज अ पार्ट ऑफ द डेमोलेशन एज वेल एज ही हॅज टार्गेटेड DSP आमचो DG जे पळय DGPन पळय केलेलें आसा म्हाका दिसता सरकारान एक्शन घेवपाकूच जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलें वेदर द वॉट एवर इज द इशू वी वील टेक एक्शन सो वी आर होपिंग दॅट एक्शन वील बी टेकन ऑन सच ऑफिशियल्स हू वर्क ओनली अंडर प्रेशर but not as accordance with the law. Going to school is a nightmare for students of Karala village Sange since they have to walk for 3 hours daily through a forest since there is no road even for two-wheelers. Students risk their limb since the narrow path is steep, slippery and dangerous and they start at 6 a.m. to catch the bus at Birla. During the rainy season, rainwater and small landslides make walking treacherous. Sometimes due to wind, trees fall. In winter, students walk fear of attack by wild animals. The villagers are demanding a vehicle to help students go to school safely. The villages have been suffering without a road for the last 60 years. It is not only difficult for students but for adults and senior citizens in case they need medical care. The villagers have demanded that the government construct a road and also repair the road nearest to the pathway over the hillock. त्रासा शिवाय फळ मेळना तशेंच काल्ला हे गांवांतली जी भुरगीं शिकपाक वयता तांकां त्रासा शिवाय शिक्षण मेळना हें म्हणपाक हरकत ना गेले कितलींशींच वर्सां जालीं ही जी भुरगीं आसा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात हो दोंगर चडटा आसतना ती 6 वर्सां जालीं असोच दोंगर चडटात आनी देंवतात सकाळी 6 वरांचेर ती पिल्लां हांगा बस दवरपा खातीर 1 वराचे वाटेर चडटात आनी जेन्ना स्कूल सुट्टा दोना तेन्ना परत तांकां चडपा खातीर 2 वरां लागता कित्याक
दोंगर चडपाक तांकां खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर बसत ती येतात. पांय सामके भरून येतात. हांव स्वता सकयल देंवन आयज चडलेलो आसा. म्हाजे पांय सामके थरथरपाक लागले, इतले त्रास जातात. आतां म्हाजे एक दिसाचे त्रास आसा. हीं भुरगीं जालीं 6 वर्सां अशेंच त्रास जाता. आतां हीं व्हड जाल्या भुरगीं पयलीं ल्हान आसतना तेंचे पेरंट्स जे आसा ते खंय तरी तांकां भिताले, कारण हो जो रस्तो आसा तो एकदम डेंजरस आसा. सपोज पांय मातसो सुद्दां निसरलो जाल्यार डायरेक्ट सकयल पडपाची शक्यता आसा. गेली ती खूब वर्सां भुरगीं चलत वयता अशें इस्कॉला आनी येता. आतां पावसा तांकां खूब त्रास जाता, कित्याक जमीन ओली उरता, निसरण पडटा, झाडां मोडटा, वारो तितलो येता आनी त्या रानांतल्यान पयलीं तुमी तें रान कसलें आहा तें थिंगां वचप कितली डिफिकल्ट तें. आतां हांव बेगीन तुमकां सरकारा फुडें मागता तांकां एक कितें गाडी बी अशी कितें दवरिची, तांकां बेगीन इजी पडटलें कितलें वचोन येवं. आनी भुरगीं ती जारू बी जाता, कोकण न्हू ती इतली वयर ह्या दोंगरार चलोन येवपाक. आमची भुरगीं शाळेचो वयता कशी चलत आसा ती 7:30 पळ कॉलेजीर तांकां सवाय 7 आनी इस्कॉला वयता ती 7:30 पळ म्हळ्यार तांकां 6:45 वचो पडटा चलत. वचपाक अर्द वर लागता, येवपाक 1 वर 1.5 वर मात लागता येवपाक. चडाव लागता न्हू येता आसतना. आनी ती कॉलेजी भुरगीं लेट येता, तांकां कदंबाची ती 2:30 पावता तेन्ना चलत 4-4:30 पावता ती. सकाळ फुडें आमी बेगीन येवं पडटा, 1 वर लागता येवपाक. आनीक स्कुला बस पिल्ली येता, मागीर थंयच्यान गेली मागीर परतून थंय 2 सुटलें ती वचोन पडटा घरा कडेन 4 पावता. 4 पावन मागीर जेवपाचें. हांगच्यान कितले वेळ लागता तुमकां वचपाक येवपाक? वचोंक 1 वर लागता, येवपाक 2 वर. मागीर अशें तुमकां हे त्रास जायनात, पांय दुखना बी अशें? दुखता. मागीर पयलीं गाडी आसलेली हांगा? पयलीं आसलेली, मागीर आतां बंद केल्या. सो तुमी सरकाराक कितें सांगूंक सोदतात? की आमकां असो यो वच करपाक गाडी जाय. आमी सकाळ फुडें येता तेन्ना भरपूर पावस बी जाल्यार उदक बी भरून आसा, निसरोन पडटा. पडल्यार आमकां मागीर तशें वचपाक पडटा इस्कॉला चिखलाचें अशें. आनी मागीर भरपूर पावस जळ्ळ्या बी झाडां बी अशें मोडोन पडटली अशें म्हूण भंय दिसता आमगे. आनी मागीर सकाळ फुडें येवपाक पडटा आनी मागीर दनपारां वचपाक पडटा. आनी पयलीं गाडी येताली ती बंद केली, आतां येना रस्त्या लागून. रस्तो साम पाडा न्हू. आमगे भुरग्यांक खूब त्रास जाता, चलोन वचपाक पडटा रानांतल्यान. पावस जाल्यार भुरग्यांक वारो लागता, पावस लागता उदकान वचपाक मेळना. आमी जड पावस जाल्यार भुरग्यांक दवरता घरा. आनीक आतां 7 आमकां भुरग्यांक भायर सरोंक जाय. 7:30 आमकां पिल्ला बस भुरग्यांक धांवोन वचोन मेळोन घेवपा जाय तांकां. नाजाल्यार बस गेले जाल्यार परतोन बी येता भुरगीं मागीर. आनीक आमगे भुरग्यांक कितले त्रास सामको. रस्तो कसो आसा वचपाचो? खंयचो तो वाटेन आमी वर्सा एकदां वचोन सुकाळटाली वाट. अमनो सुकाळना अजून. आमी वचोन करतालीं. भुरग्यांक सत्री लागता आनीक धाडांतल्यान भुरगीं भिता म्हणून वाट सुकाळी वचोन. वयतना आमकां येतना आमकां 2 वर लागता, वयतना 1 वर लागता अशें. मागीर सकाळ येता आनी मागीर येतना जायना येवपाक. आतां तूं दोतोरागे गेल्ली? आतां दोतोरागे गेले जाल्यार तुका आतां अशें इतले पयस चलोन येवपाक ओके? सकाळ येयला न्हू, जायना करून. आतां दोतोरागे गाडी लागून रस्त्या लागून त्रास? गाडी आसा मग रस्त्या लागून डबल वचोंक मेळना न्हू दोग जाग्यार. आतां कितली वर्सां जाली अशें त्रास आहा? आतां आमी लग्न जाल्यार जाली 60 वर्सां जाली. आतां हें सगळें 60 वर्सां जाल्या, 50 वर्सां जालीं लग्न जाल्या. मग आतां तेन्ना पळय असले त्रास न्हू ते. हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. Activists from across Goa have renewed their strong demand for demolition of the illegal Old Goa bungalow. They demanded for an inquiry into the claim of forged signature by Shaina. They also decried the Old Goa police inspector washing his hands off in the matter, which is in the JMFC court at Panjim. Says he be kept out of the case and failed to file an FIR. Police Inspector Raghoba Kamath has in his submission to the court admitted that the owners have flouted all licenses, permission, technical clearance, orders and approvals given by the village panchayat Sir Old Goa, TCP, ASI and GCZMA. All the permissions were obtained from Govia Pintos. The previous owner.
But when she came to know about it, she filed a complaint in the police station as well as in the panchayat, saying that these are not her thing. She had only permitted to be repairs, for the repairs of the hut. She had only taken permission for that, for repairs of the hut, and not a bungalow. Now, when this was going on, it was during election. That time, Advocate Carlos, he was accompanying with them. And soon after the elections got over, they had withdrawn this document, their complaints, on the grounds of health. Now, I thought that by investigating into this, because this is into public litigation, now we public are fighting for that bungalow to be demolished. So, I made it a point to file a complaint against that and to say that I am going to take up this case because it is a public issue. And that is how we have complained along with my advocate, and Pratima is still here. We all were there, and we had given a letter to the complaint to the PI. Now the PI, after giving the complaint to the PI, there was no reply to us. We went to the SP. We have given the complaint to the SP North also. There was no reply from them also to us. Then we said that this is not going to happen because there is a forgery. Tomorrow I cannot sign document in the name of the judge, or I cannot sign documents in the name of CM. So this is the forgery what is being done by these builders. Now if this continues, then what is the state of Goa? Everyone will go on forging signatures and take over the lands. Why he wants us to go to the police station and the court and spend hard-earned money? He could very well intervene in this when there is a forgery case going on here. When a forgery is taken place, why a FIR is not being lodged is my question to the government. हो आतां सायनाचो बंगलो पळय इल्लीगल बंगलो आहा तो सोडून आनी थिंगा कितल्योच इल्लिगलिटी जाल्ल्या कडेन आहा तेचेर आमी विचार केल्ल्या कडेन आहा तेचेर आमी कंप्लेनां करून जायते आमकां हे मेवले आमचे काम सफर जाले आनी थोडे आनी असले प्रोजेक्ट येयल्ल्या कडेन आहा ओल्ड गोवान तो ओल्ड गोवा डिस्ट्रक्शन हेरिटेज सायट डिस्ट्रक्ट जातली न्ही अनइमॅजिनेबल तो हितून बाय आनंद आयज ह्यो पेटिशन फायल केला ह्यो सायना बांगलोचेर तो फूंय हें जाला पळय तो आनी जो ओनर दाखयता त्या प्रॉपर्टीचो ओनर दाखयता आपणाच्या पेपर वर्काचेर आपणाची फूंय सायन नासतना आपणाक ना कोता पळय तेणें करून तो बांगलो वयर सरला म्हणून त्या बद्दल तेणें पटिशन फायल केलें त्या पेटिशनाचेर सगळे हे आहात पूण तेजेर दखल घेवपाक कोणूच रेडी ना कोत्तून डिपार्टमेंटान कोर्ट लिहून म्हणटा कोत्तून डिपार्टमेंटान धाड जे डिपार्टमेंटान ताका परमिशनान दिल्ल्या पळय ती ह्यो आमकां न्याय मेळटलो हितून ना जे थिंगा प्रेयर केला मागणें पळय केलां कोर्टाक की फॉरेन्सिकाक धाडचें म्हणून ह्या फॉरेन्सिकाक धाडून तेचेर ती व्हेरीफाय करची आनी जरी तो तेजी सिग्नेचर ना जे पळय कोणें पळय हे फॉर्जरी केल्या तेंचेर FIR करून तांकां अरेस्ट करून हो बंगलो डेमोलिश करून उडय. Watch on Herald TV. 7 persons were injured in a head-on collision between a Bolero Jeep and Ertiga car at Par Usgaon on Saturday. The injured included 3 from the Jeep and 4 from the Ertiga car. One woman was taken to the hospital in the Jeep. It is reported that one person's legs have been broken. The Maharashtra registered Ertiga was proceeding towards Belgaum. There are a number of accidents on this road since the 2-lane road suddenly becomes narrow at this point. हांगासर चालू आमचो एक्सिडेंट जायत आसा फाटल्या 20 दिसा भितर हो तिसरो एक्सिडेंट हेजे पयलीं 2 एक्सिडेंट दोन एक्सिडेंट 2 एक्सपायर जाल्ले हो तिसरो एक्सिडेंट ताका इंजर्ड जाला दोनी पांय मोडलेले आसा आनी दुसरे गाडयेचे जीप आसा तितून तकली फुटलेली आसा अशें दोन दोगांचे जबरदस्त एक्सिडेंट मोस्टली हांगासर एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणल्यार हो सिंगल रूट आसल्या कारणान आनी स्ट्रेट हायवे आसल्या कारणान हांगासर जे हापसाच्यो गाडयो असतात तांकां हांगासर रुटाची खबर नासल्या कारणान हांगासर एक्सिडेंट जातात आनी हांगासर थोडो पार्ट आसा पळय तो 1 वे जाल्लो आसा आनी थोडो अजून 1 वे जावपाचो उरला आनी ह्याच 1 वे जावपाचो उरल्या एक्सिडेंट आसा हांगासर एक्सिडेंट घेवन जाल्लो आसा जाल्यार सरकारा कडेन म्हाका जाता ते बेगीन हो जो थोडो पार्ट उरला हो वायडनींग करपाचो तो जाता ते बेगीन वायडनींग करून घेवचो डिवायडर जाय रस्त्या मदीं हांगासर दोनी सायडीच्यान घरां आसा मोस्टली हांगा सांगले खूब लोकल आसल्या कारणान हांगासरल्या
लोकांचे स्कुलां वचपाच्या भुरग्यांचे मातसो त्रास जाता. रोड क्रॉस करता आसतना तांकां त्रास जाता. तेन्ना हांगा डिवायडर अशी गरज आसा. 10 ते 12 दीस जाले आसा सामके एकार एक एक्सिडेंट जायताले आसा. हेजेर मेन रिजन कितें आसा, तुमी जर फाटल्यान पळयता आसतले जर 4 लेन आसलेलो आनी 4 लेन आसल्या कारणान कितें जाता, लोक ते स्पिडीन गाडी येता आनी मदींच मागीर सडनली कितें जाता, हांगासर नॅरो रोड वन वे जाल्ले आसा. ती गाडी येता पळय ती एक लेन धरून येता, एक लेन धरून अशी येता, एके सायडीच्यान येता आनी हांगा मागीर तो अशी नॅरो रोड जाल्ल्या कारणान त्याच डायरेक्शनान उरता आनी ते सायडीच्यान गाडी येता आसतना ते नॅरो रोड आसा आनी ते डायरेक्टली थंय इम्पॅक्ट जाता. आनी हांव सरकारा कडेन मागता कितें म्हणून मेन म्हणून ते वायडनिंगाची खरंच अत्यंत गरज आसा. कारण तुमी हे सायडीच्यान पयलीं झाडां झुडपां वाडले प्लस ते सायडीच्यान पळयता जाल्यार फ्लायओव्हरचे जे कितें हें आसा म्हणजे कॉन्क्रीटचे पार्ट्स आसा ते आसा ते वायडनींग करचे जेणे करून गाडी हे सायडीच्यान ते सायडीक दिसपा जाय, म्हणजे ते मात तरी कंट्रोलान येतले. आनी ताका लागून हांव गोवोरमेंटाक परत रिक्वेस्ट करता, हो आतां एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा. पयलीं खांडेपार म्हणटा तो जाल्लो, आतां पार उजगांव म्हणटा तो एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा. दिसान दीस एकटो मरत आसता, एक्सिडेंट जायत आसा. आयज पळयता आसतना तुमी 7 जाण इंजर्ड जाल्ले आसा. कारण काय, कारण तो फोंडेच्यान तो वयतालो बेळगांव सायडीन वयतालो, तिणी डायरेक्ट बॉलरून इम्पॅक्ट केल्लो आसा. आनी ती बॉलरून जी आशिल्ली ती खंय तरी जेएमसीन ट्रिटमेंटाक वयताले तांकां हांगाच जालो आनी ती त्रासान पडले. Bureau Report for Herald TV. Concerned residents of Nuwe, Verna, Nagwa and Lotuli villages have expressed a strong opposition to the proposed waste management plant at the Verna Industrial Estate. They fear that such a plant will pollute the surrounding villages. The residents said it is a plant of a huge scale. They fear that the Verna plant will be another Sonsoro. No public hearing has been held by the government, and the Verna plateau is an ecologically sensitive area and an aquifer for the surrounding villages, they said. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान हांणी एक प्लांट प्रपोज केल्लो आहा 250 टन्स पर डे विथ 20% बफर, 150 टन्स पर डे बायोमिथनेशन प्लांट आनी प्लस 150 MRF. वो असले स्केलीचेर हो प्लांट घालपाचो प्रयत्न केल्लो आहा. स्थानीक लोकांनी आनी हांगा जे पळय रेजिडेंट्स आनी कन्सर्न सिटिजन्स आसा पळय कॉन्स्टिट्युएंसीतले हांणी हाजेर निशेध केल्लो आनी 2022 ताजी ही चळवळ सुरू आसली. म्हणटकीर आयज परतून सरकारान एक गोवा स्टेट एक्सपर्ट एप्रेजल कमिटी म्हूण काडिल्ली आहा. तांचे कडेन डॉक्युमेंटेशन गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटांतल्यान पावल्लें आहा आनी तांणी सिरियस कन्सर्न रेज केल्ले आहा गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन की लोकांची मागणी आयकून घेवपाचो हक्क आसा आनी इट इज अ सिरियस स्टेप्स वीच दे कॅनॉट बायपास म्हणून तांणी परत सरकाराक बरयल्लें आहा. आनी हाचेर तांणी सर्टन ऑब्जर्वेशन्स केल्या की पब्लीक हियरींग सेकंड टायम जावपाक जाय म्हणून. पूण जेन्ना पळय फायंड आवट केलें की ताणें सरकारान पब्लीक हियरींग केन्नाच करूंकूच नासलें. म्हणटकीर हो जागो पळय आहा तो एक असलो इकॉलॉजिकली फ्रेजायल प्लॅट्यू की हांगा more than 32 springs and waterways percolate जावन is acting as a aquifer, and this aquifer is supplementing water to Amlor Lake, and Amlor Lake is supplementing to River Sal. River Sal ही एका रिपोर्टान हांवें वाचलां की this is a indigenous river. दुसरे कडेन तुमी जाग्यार पयले आसतले स्टार्ट फ्रॉम द सी, but he हांगाच्यान विलेजींतल्यान स्टार्ट जाता रिवर साल, and river Sal navigates and cuts through all the villages of Salsette, supplementing water to livelihoods, agriculture and vegetation. No to this plant, and whatever the expense that is going towards this plant, distribute with the villages for each panchayat to set up their own plants. That is the solution. You can't burden one place for garbage coming from somewhere else. They knew that everything is going to go to Mopa, that's why they brought this plant. This is in the funnel zone. One jet had fallen somewhere very close here. Right? So the naval people also are at risk. So for what is this plant? We have been pursuing this from the time they had proposed it even 2.5 years back, and right now, last week, when there was a press note, we have got aware of how things are moving,
And for that, the constituents of Nuve constituency, in the recent press release from the Goa Appraisal Committee, putting clearance for the solid waste management plant at Verna on hold, is a perfect case study of how government and its agencies operate in an ad hoc manner, showing scant respect to the law and due processes that are mandatory. Villagers and Panchayat members of Verna have threatened to agitate in front of Ion Exchange factory at Verna for allegedly letting out chemical waste into the water body. They said that the chemical waste was being let out into Udyar Spring, Amblor Lake and eventually into the Sal River. Farmers were getting sores on their legs when they go into the fields for farming, they claimed. साइडीन ह्या की घाणी उदक जे आता आयन एक्सचेंज कंपनी हा तितूंतल्यान भितर आनी ही कंपनी पळय इट्स अ केमिकल कंपनी आनी हे उदक हे वाटेनच्यान थिंगा रस्त्याक पायप घालून ते डायरेक्टली उड्यार स्प्रिंग हा तितूंत वयता आनी ह्या दिसांनू हे स्प्रिंगीन जायते जावं गांवची बायले गोंयची म्हणून आता लोक न्हांवपा येता पूण लोकांक खबर ना हे उदक हे स्प्रिंगीन कनेक्ट आहा म्हणून हे लोकांक माल आयज आमची पंचायत बॉडीन हेजेर इनिशिएटीव घेवपाक जाल्लो रायट फ्रॉम सरपंच आतां हांव वॉर्ड मेंबर आमी मदीं आहा हांवें वॉर्ड मेंबराक दोगोय येयल्ले तेन्ना आमी पयले ही घाण पळय आमची उड्या स्प्रिंग वयता ती आमलोर लेकी कनेक्ट जाता आनी आमलोर लेक इज कनेक्टिंग टू रिवर साल आमगे पंच आहा आमगे VDC चेअरमॅन मेंबर आहा VDC चेअरमॅन आहा नेविल म्हाका स्वता हेजेर ताबडतोब सरपंच आनी पंचायत बॉडीन एक्शन घेवपाक गरज आहा आनी इमिजिएटली जे कितें लागता ती सेक्शनां वो कायदो तांकां शोकोस नोटीस फाल्यांच्या दिसाक काडून तांकां फायन मारपाची कित्याक फायन मारपाची हेज्या पयलें हें जाल्लें फुडल्यानच्यान उदक सोडटालें कॅमिकल ताजें इन्स्पेक्शन करून तें बंद केलें हें बंद जायना हांव गांवची लोकांक घेवन आयन एक्सचेंजीक घेराव घातलो हांव आयन एक्सचेंजीक बिकॉज वी आर फेसिंग द हार्डशीप आमकां इफेक्ट आहे सो आम ताका नोटीस काडपाक जाय म्हाका स्वता कॉल फाटी व्हरपाक Okay. Now what about this water, contaminated water? We have made Sarpanch had taken an action against because that was a joint meeting what we had. Okay. So the Sarpanch had issued letters to Ion Exchange and to the authorities. Also through WhatsApp, I had personally sent all this thing when last time when it occurred to Pollution Control Board, then to a member secretary also Biodiversity Board, and that action they had said that they'll initiate the action. Okay. Right now, at this moment also before this, I have already sent this thing to our Biodiversity Board. Okay. So let's see. But besides that, whatever other things, the paperwork, whatever we have to do, I'll be starting from tomorrow onwards. In fact, today onwards, I'll try to do. Bureau Report for Herald TV. Watch on Herald TV. Residents residing near the National Highway 66 had a narrow escape on Saturday. A 14-wheeler massive truck went off the highway at Poraskade, Perne. No major injuries were reported. The apparent cause of the accident was brake failure. There are frequent accidents on the National Highway 66 at Poraskade, and this questions the road alignment and work by the contractor. Residents residing near the National Highway 66 had a narrow escape on Saturday. A 14-wheeler massive truck went off the highway at Poraskade, Perne. The truck narrowly missed a house which was located close to the highway. The truck was severely damaged. There were no reports of any major injuries. There are frequent accidents on this National Highway 66 at Poraskade. This brings into sharp focus the road alignment and the work of the contractor. Maqbool Malgimani for Herald TV. The feast of St. Peter and St. Paul was celebrated with religious fervour and traditional exuberance all over Goa on Saturday. The feast has a special significance for the fishing community in Vasco, since St. Peter was a fisherman by profession. St. Peter, one of the 12 apostles of Jesus, was also the first pope of the Catholic Church. A sangod, a procession of fishing boats, was part of the traditional celebrations. The priest said the solemn prayers and blessed the fishermen and their boats. This was followed by a litany.
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. जागो खिरीत जागो जाका तुमी म्हणटा शेटी तोखो, कित्याक हांगासून वावरांनी देवाचेरूच नेम मेळटा. सेंट पॉल ह्या सांतांचे आयज आमी फेस्त सेलिब्रेट करता आनी ही फेस्ताची परबीं तुज्या सगल्या बोटकारांक बांक, रांपोणकारांक बांक, जे सगले नुस्त्याक मारपी हो सगले आमच्या वास्कोच्या भावांक, तशेंच आयज आमचे खारवी थोडे भाव वास्कोचे आमचे गोंयचे भाव परदेसान गेले, ताका ही परबीं हांव आवडेता. ही सेंट एंड पॉल हेजी परब आमी वर्सान वर्स करता. ही परब आमची परंपरा म्हणजे हांव हें उतर यूज करता, कित्याक आमचे जाणटे वडील ही परंपरा चालू करताले. आमी पयलीं सुरवात करता सगळे मेळोन व्हडल्या फुरसा कडेन पाद्री काडून रोजार करता आनी रोजार करून आमी तिगासान सारके चलोन आमी आमच्या धोक्यार येता आनी धोक्यार आमी रोजार करता आनी धोक्यार रोजार केलें काय ना आमी सगळे व्हडी आमची सुंदर सोबीत न्हेसोवन आमच्यो बोट्यो न्हेसोवन आमी ही मुर्ती आमी सेंट पॉल आनी हेची आमी स्टार्ट करता. हे दर्यान करपाचें कारण हें कित्याक आमचे पयले वडील जे हे सेंट पीटर आनी पॉल हाचे परंपरा हेच भाशेन करताले. दर्यान आमी आमचो सेंट पॉलाचो हें घालताले, स्टॅच्यू घेताले, पाद्रीक घेताले, वयताले आनी आख्खो दर्यो बेंजार करताले. बेंजार करपाची एक परंपरा हे भाशेन आसली आमच्या वडिलांची. जेन्ना आमी वयता तेन्ना जायत्या लोकांचे थांबताले आनी थांबोन उडक्यो मारताले. आमी नांव घेवन सेंट पीटर पॉलाचें नांव घेवन देवाचें नांव घेवन आमी उडक्यो मारताले आनी हे भाशेन रोजार करून आख्खेंच हें सेंट पीटर आनी पॉलाचें फेस्त आमी सेलिब्रेट करता. धाकटो सोनियाळ जसो बुट्टेच्या काळार खबर घेतालो तशेंच ह्याय आमच्या बाबा भयणा बरोबर जेजू तूं भोंव तांची खबर घे आनी तांचो धंदो सुफळ कर. सगळी रात निरफोळी दर्यार सारल्या उपरांत सकाळीं झाडां धुताना जेजू दर्या किनाऱ्यार दिसती पडलो. सेंट पिटरान स्टार्ट केलो आनी तो एक फिशरमॅन आनी ते फिशरमॅन ताका लागून ही परंपरा ताका लागून चालू केलो ताका लागून चालू केली. आनी हे एक मॅसेज आमच्या फिशरमॅनाक, कित्याक फिशरमॅनान देवान अशें करून उंचून काडलें, पारफुलनेस काडलें आनी लोकांक कन्वेन्स करपाक, क्रिस्टिनी आनी वाडोवपाक ताका लागून हो एक दीस रेडी केलो 29 आनी तो सेंट पॉल आनी सेंट पिटर हे दोगोय हे ते. आनी सेंट पिटराक चड ओल्ड टेस्टमेंट खबर आहली आनी सेंट पॉलाक हेच खबर आहली कितें देवा कांयच रिलिजन कांयच खबर आहले. ते दोगोय मेळून ते फॉलोअप क्रिस्टिनी मुखार वयता. क्रिस्टिनी ते मुखार वता चोण जिदेवांनी तांकां मारले. एका सेंट पिटराक एक मारलो, चडसांनी कातलो, फुरसार मारलो, फक्त फुरसार आनी सेंट पॉलाक तोसातीन कातलो आनी तेदोन ही परंपरा तेगे उगडासाक त्या फाटल्यान चलोन आमी परंपरा चालू. That's all we have in today's newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.